السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 131 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 132 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ تو یہ تقریباً 2 لائن کا ہے، تو چلیے سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ وَوَصَّى بِهَا، واو زبر وا، یہ جو دیکھیے یہاں پر 2 واو ہے، پہلا جو واو ہے اس کو ہم سیپریٹ یعنی الگ سے پڑھیں گے، اس کی جو حرکت ہے اس کے ساتھ یعنی کہ زبر کے ساتھ۔ واو زبر وا، واو صاد زبر وس، صاد کھڑا زبر صا، وَوَصَّى۔ اب یہاں پر دیکھیے صاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے اور اس کے اندر سیٹی کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ تو جو موٹا حرف ہوتا ہے اس کے اندر جو سیٹی والی صفت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر جو سیٹی والی صفت ظاہر ہوگی نا وہ کم ہوگی، جیسے کہ صاد کے اندر بھی سیٹی والی صفت ہے اور سین کے اندر بھی سیٹی والی صفت ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سین جو ہے حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ حروف مستفلہ میں سے ہے، یعنی کہ جس حرف کے اندر باریکی کی صفت پائی جاتی ہے، اور صاد حرف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کہ وہ حرف جس کے اندر موٹے پن کی صفت پائی جاتی ہو۔ تو یہ 2 حرف ایک باریک ہے اور ایک موٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے اندر حرف صفیریہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ سیٹی والی جو صفت ہے نا، یعنی کہ سیٹی کی آواز ظاہر ہوگی جب ہم اس حرف کو ادا کریں گے تو سین میں تھوڑا زیادہ ظاہر ہوگا اور صاد میں تھوڑا کم ظاہر ہوگا۔ سین کو باریک ہم ادا کرتے ہیں اور صاد کو موٹا ادا کرتے ہیں، جیسے کہ واو زبر وا، واو صاد زبر وس، صاد کھڑا زبر صا، وَوَصَّى۔ اگر کوئی یہاں پر صاد کو موٹا نہیں بلکہ باریک ادا کرے تو یہ حرف صاد جو ہے سین بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ سین بن جائے گا۔ تو جس حرف کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے جیسے کہ موٹے پن کی صفت ہے یا باریکی والی صفت ہے یا صفیریہ کی صفت ہے، تو ان سب چیزوں کو خیال میں رکھتے ہوئے آپ کو ایک حرف کو ادا کرنا ہے، اور اس کا جو مخرج ہے یعنی کہ نکلنے والی جگہ، مخرج کے معنی کیا ہے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں۔ مخرج کے معنی ہی ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو منہ کے جس حصے سے جو حرف نکلتا ہے وہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ زبان، حلق، ہونٹ، تو یہ سارے نا مخرج ہے، تو اس چیز کو سمجھے۔ اس کے بعد بھی ہونٹ کا الگ الگ حصہ ہے، حلق کے الگ الگ حصے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ مخارج کا جو بیان ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے تجوید کے اندر۔ اس کا سیکھنا جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے، ہوتا ہے نا بہت سارے لیسن میں ایک لیسن ایسا ہے کہ بہت ضروری ہے اس کا سیکھنا، اسی طریقے سے تجوید کے اندر مخارج کا جو بیان ہے وہ آپ کو بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوا نا تو ہر حرف غلط آپ نکالیں گے، اور حرف غلط ہوگا تو معنی بھی چینج ہو جائے گا۔ تو مخارج کا بیان ضرور بے ضرور سیکھے اور تفصیل کے ساتھ سیکھے۔ تو بہرحال یہاں پر صاد کو موٹا ادا کریں گے، وَوَصَّى ایسا ادا کرنا ہے۔
अगर कोई पढ़ता है ववस्सा, क्या पढ़ता है ववस्सा, तो ये जो हर्फ सौद है ये हर्फ सीन से चेंज हो गया, यानी कि ये वाला जो सीन देख रहे हैं ना आप, अस्लमतु में जो सीन है ना वो सीन से चेंज हो गया। तो हर्फ को चेंज नहीं करना, जैसा बताया गया है वैसे ही अदा करना। इसको हम क्या बोलेंगे सौद, साद नहीं बोलना, साद नहीं बोलना, सौद सौद, ववस्सा ववस्सा, और साथ को फिर खींचेंगे भी क्योंकि उसके ऊपर क्या है खड़ा जबर है। आगे बिहा इब्राहीम, समझ आ रही? बिहा को इतना क्यों खींच रहे? क्योंकि बिहा यहाँ पर देखिए हर्फ मद आ गया, और हर्फ मद आ गया तो यहाँ पर आपको देखिए एक अलामत मद की दिख रही है। तो जैसे ही हर्फ मद आपको कहीं पर दिखाई दे तो सबसे पहले ज़हन में आ जाना है कि एक अलिफ से ज़ायद खींचेंगे। मद किसे कहा जाता है? मद की तारीफ क्या है? एक अलिफ से ज़ायद खींचने को मद कहा जाता है। तो जब भी आपको मद दिखाई दे तो सबसे पहले ज़हन में ये बिठा ले कि एक अलिफ से ज़ायद खींचना है, यानी कि 3 से 4 अलिफ खींचेंगे। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे बाज़िरबी हा अलिफ मद ज़बर हा, इसका जो हिज्जे है ना वो इस तरीके से करना है, बाज़िरबी हा अलिफ मद ज़बर हा बी हा, ऐसा हिज्जे करना है, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर हर्फ मद आ गया, 3 से 4 अलिफ खींचना है, ये हमको बात समझ आ गई। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये मद की कौन सी किस्म है। अगर आपने नूरानी कायदे वाला जो लेसन है वो पूरा अगर मेरे साथ किया होगा तो आपको मालूम होगा कि मद की हम लोगों ने 3 किस्में पढ़ी है जो कि नूरानी कायदे में है। तो पहला जो है मद्दे मुत्तसिल और दूसरा है मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुत्तसिल कहलाता है कि हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे उसी लफ्ज़ के साथ आए तो मद्दे मुत्तसिल कहलाता है। दूसरा है मद्दे मुनफसिल, यानी कि हर्फ मद के बाद हमज़ा अगर दूसरे कलमे में हो, दूसरे लफ्ज़ के साथ हो तो वो मद्दे मुनफसिल कहलाता है, ठीक है। और हर्फ मद के बाद वाले हर्फ के ऊपर जज़्म या तशदीद यानी कि सुकून या शद आ जाए तो वो मद्दे लाजिम है। तो ये 3 किस्में हम लोगों ने पढ़ी है नूरानी कायदे में। देखिए ये जो नूरानी कायदा है ना ये निचोड़ है, इसे आपको हर हाल में रट कर हिफ्ज़ कर जाना है, यानी कि ज़बानी याद कर लेना है, ठीक है, दिमाग में घुसा लेना है एकदम बिल्कुल। जब तक नूरानी कायदे को आप ज़बानी याद नहीं करेंगे, जब तक नूरानी कायदे में जितने जो लेसन हैं उसको तख्ती है उसको आप ज़बानी याद नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। पहली फुर्सत में नूरानी कायदे को याद करें। अब अगर कोई कहे कि याद ही नहीं होता तो इसका तो कोई हल ही नहीं है। हमें और सारी चीज़ें कैसे याद हो जाती है, हमें गाने कैसे याद हो जाते हैं और हम नूरानी कायदे याद नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप मेहनत करेंगे ना, जब अपने दिमाग को लगाएंगे, अपने वक्त को खर्च करेंगे और उस चीज़ से मोहब्बत करेंगे ना तभी आपको याद होगा। तो कोशिश करें और मेहनत करें, कोई भी इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। तो सबसे पहले नूरानी कायदे को आप ज़बानी रटे, ठीक है, तब समझ आएगी, वरना फिर वही होगा कि एक एक कवायद के लिए ना नूरानी कायदा खोलना पड़ेगा। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों नूरानी कायदे को ना पूरा हिफ्ज़ कर जाएं, हिफ्ज़ ज़बानी रट ले, यानी कि कोई भी आपको कहीं से भी पूछ ले कि यहाँ पर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ तो आप फ़ौरन जवाब दे दे, ऐसा रटना है आपको। तो बहरहाल यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि ये हर्फ मद है और हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में है। दूसरा कलिमा और पहला कलिमा क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है ना बिहा एक लफ्ज़ है, क्या है लफ्ज़। अब यहाँ पर एक चीज़ को आप समझे कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, ठीक है, लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ कहते हैं हरफों का मजमुआ को। हरफों के जो मजमुआ होता है ना, जैसे कि अलिफ एक हर्फ है, बा एक हर्फ है,
ता एक हर्फ है। अब इन हर्फों को जोड़कर जो मजमुआ बनता है ना, वो कहलाता है लफ्ज। क्या कहलाता है? लफ्ज। जैसे कि बा, हा और अलिफ, ये 3 हर्फ मिलकर एक लफ्ज बना ना, बिहा। उसी तरीके से अलिफ, बा, रा, हा, मीम, ये 5 हर्फ मिलकर एक लफ्ज बनाना, तो हर्फों का मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है और लफ्जों का मजमुआ को जुमला कहा जाता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लें। तो ये एक अलग लफ्ज है बिहा और ये एक अलग लफ्ज है। हर्फ मद बिहा में आ रहा है और हमजा इब्राहिमू में आ रहा है, तो ये एक अलग अलग लफ्ज हो गया। ठीक है, अलग अलग कलिमा हो गया। तो हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में अगर दिखाई दे तो वो कहलाएगा मद्दे मुनफसिल। क्या कहलाएगा? मद्दे मुनफसिल। तो यहाँ पर हम 3 से 4 अलिफ खींचेंगे। ववस्सा बिहा इब्राहीमु, हमजा बा ज़बर इब। अब बा के ऊपर क्या है? सुकून है, तो बा में कलकला करेंगे। बताया था हरूफ कलकला कितने हैं? 5 है। क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। जब इन पर आपको जज्म या सुकून दिखाई दे, अब जज्म और सुकून में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। जज्म या सुकून दिखाई दे तो हमें अपनी आवाज को टकरानी होती है, डबल डबल, यूं मालूम होगा कि उस हर्फ को हम डबल निकाल रहे हैं। ये कहलाती है कलकला करना। तो हमजा को जब बा से मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? ईबोरा, ईबो, 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 ये है कलकला। ईबो, ब, ब, ऐसा जो साउंड आ रहा है ना, ये कलकला वाला साउंड है। आगे रॉ खड़ा जबर रॉ, रॉ के ऊपर खड़ा जबर आ गया, तो अब इसे एक अलिफ के बराबर खींचना है और रा को मोटा भी रखेंगे क्योंकि खड़ा जबर है। हा खड़ी जर ही, इसे भी खींचेंगे, लेकिन ही को ही ऐसा नहीं करना, ही बारीक रहेगी। अमीम पेश मुंह। ववस्सा बिहा इब्राहीमु, मुंह को बिल्कुल जल्द छोड़ रहे, ध्यान से सुने। एक एक लफ्ज को जब मैं पढ़ूं ना, ध्यान से सुने, किसे मैं खींच रही हूं, किसे जल्दी छोड़ रही हूं। फिर एक बार सुने। ववस्सा बिहा इब्राहीमु, समझ आ गया? इब्राहीमु, राहीमु, मु, मु, मु ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। आगे बनीहि व याक़ूब, बा ज़बर बा, नून या ज़ेर नी, बनी, 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 हाज़िर ही, बनीहि, बनीहि। कहाँ प्रेशर डाल रहे? गौर करें, कहाँ प्रेशर डाल रही हूँ? नी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या मद्दा हो रहा है। बनीहि, बनीहि, बा को भी जल्द और ही को भी जल्द, बीच में प्रेशर डालना है, बीच में खींचना है, लंबा करना है। स्ट्रेचिंग का काम जो है बीच में होगा। ठीक है? क्यों? कौन सा कायदा हो रहा है? या साकीन और उससे पहले जेर, या मद्दा का कायदा हो रहा है। ठीक है, आगे वा, वाव जबर वा, या आइन जबर या, 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 क्या पढ़ना है? या, 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 आइन को साफ और वाज़े तौर पर। जो लोग पढ़ते हैं ना व याक़ूब, क्या पढ़ते हैं? व याक़ूब, गोया कि उन्होंने आइन को हज़फ कर दिया। तो किसी भी हर्फ को घटाना बढ़ाना ये हमारा काम नहीं है। हर हर्फ को निकालेंगे मखरज से और साफ और वाज़े तौर पर। जो चीज़ें नहीं निकलती उसकी खूब मश्क करें। सही तरीके से निकालने का बस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है मश्क, एक्सरसाइज। ठीक है, खूब मश्क करें, खूब मश्क करें। तो या आइन ज़बर या, क़ाफ वा पेश पू, बा पेश पू। तो यहाँ पर जब हम स्टॉप करेंगे, चूंकि अलामत बनी हुई है कि हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, जायज़ है रुकना, तो बा का जो पेश है वो हटाएंगे और बा के ऊपर सुकून लाएंगे। अब जब बा के ऊपर सुकून आ गया तो रुकने की सूरत में क्या होगा?
क्या होगा रुकने की सूरत में, आप लोग बताएंगे। बाकी ऊपर जब सुकून आ जाए तो रुकने की सूरत में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां तक देखें, कू में हम क्या कर रहे हैं, वाव साकिन, उससे पहले पेश वाव मद्दा। यहां तक देखें, ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याकूब, ऐसा रुकेंगे, ठीक है। व याकूब, आगे या बनिया, या खड़ा जबर या, बा जबर बा, या बा, नून याजिर नी, क्या पढ़ेंगे, नी, नी। जरा सख्ती बताया था, या के ऊपर शद आए तो आवाज थोड़ा सख्त बनेगी। नून याजिर नी, या जबर या बनिया, या बनिया। समझ आ गया ये। इन्नल्लाह अस्तफा, इन्नल्लाह, हमजा नून ज़ेर इन, नून लाम जबर नल, लाम खड़ा जबर ला, हा स्वाद जबर हस, इन्नल्लाहस। यहाँ पर देखिए लफ्ज अल्लाह का लाम है, लफ्ज अल्लाह का लाम है और उससे पहले नून के ऊपर क्या है, जबर है, ठीक है। तो लफ्ज अल्लाह का लाम को मोटा रखना है। उससे पहले नून के ऊपर शद आ गया, नून के ऊपर शद आ गया तो क्या करना है, नून मुशद्दद का गुन्ना। इन्नल्लाह हस, हा को स्वाद से मिलाएंगे, आवाज फौरन मोटा हो जाएगा, स्वाद से जैसे ही मिलेगा। इन, नून मुशद्दद का गुन्ना, नल्लाह, लफ्ज अल्लाह का लाम मोटा, नल्लाह हस, तो को भी मोटा। यहाँ पर देखिए दोनों हर्फ मोटा है, स्वाद भी और तो भी, ठीक है। तो दोनों हर्फ को मोटा निकालेंगे और फा के ऊपर खड़ा जबर है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहां तक देखे, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा, इन्नल्लाह अस्तफा, तफा। यहाँ पर देखिए तो को हम मोटा निकाल रहे, यहाँ पर अगर कोई पढ़ दे तफा, क्या पढ़ दे, तफा, तो गोया के यहाँ पर हर्फ तो नहीं बल्कि ता है। क्या है, ता बारीक हर्फ है और तो मोटा हर्फ है, तो इसका खूब ख्याल रखे। इन्नल्लाह अस्तफा, तफा, समझ आ गई। आगे लकुमुद्दीना, लाम जबर ला, काफ पेश कु, मीम दाल पेश मुद, दाल या जेर दी, नून जबर ना, लकुमुद्दीना, लकुमुद्दीना। कहाँ प्रेशर डाल दी हूं, गौर करे, गौर से सुने और जब लेसन को सुने ना, जब सबक सुने ना, तो बाकी जितने काम है ना सब स्टॉप कर दे और ध्यान लगाकर सुने। कहाँ पर प्रेशर डाल रही हूँ, कहाँ पर स्ट्रेच कर रही हूँ, कहाँ पर मैं झुक रही हूँ, लंबा कर रही हूँ, हमारी आवाज कहाँ पर लंबा हो रहा है। दीना, दीना क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर या साकिन है और या साकिन से पहले जेर है, यानी कि या मद्दा का कायदा, एक अलिफ के बराबर खींचना ही खींचना है। लकुमुद्दीना, लकुमुद्दीना, नून को फिर हम जल्द छोड़ेंगे ना। आगे फला तमूतुन्ना, फा जबर फा, लाम अलिफ जबर ला, फला, 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 फा को जल, लामे लंबा, क्योंकि अलिफ खाली है, उससे पहले जबर अलिफ मद्दा। आगे तमूतुन्ना, ता जबर ता, मीम वा पेश मू, तमू, ता नून पेश तुन, नून जबर ना, तमूतुन्ना। मुंह में यहाँ पर वाव साकिन, उससे पहले पेश वाव मद्दा,
ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون کے اوپر شد آ گیا, نون مشدد کا غنہ کریں گے. غنہ کی مقدار ایک الف ہے, ٹھیک ہے, یہ دھیان رہے. ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے. اس کی جو مقدار ہے, تھوڑی دیر جو ہے مقدار, وہ ہے ایک الف کے برابر. تو اتنا ہی آپ کو ناک میں آواز کو روکنا ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ. تُنَّ سمجھ آ گیا کہ نون کے اوپر شاد ہے, نون مشدد کا غنہ کریں گے. إِلَّا حمزہ لام زیر ال, لام الف زبر لا, إِلَّا ال اور لام میں الف مدہ کریں گے. وَأَنْتُمْ نون ساکین اور اس کے بعد حرف تا, یعنی کہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا پڑھیں گے؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہاں پر دیکھیں میم سین پیش, مس یہاں پر بھی غنہ کریں گے اور میم کو پھر سین سے ملائیں گے. مس سین ٹی کی آواز ظاہر ہوگی. لام زیر لی, میم واپش مو, نون زبرنا. مسلمون نون کے اوپر جب ہم وقف کریں نون کا زبر ہٹ جائے گا. یہاں تک پوری آیت کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو پوری آیت جو ہے 132 کمپلیٹ ہوتا ہے. اور شکر الحمدللہ, اور کچھ ہی آیتیں باقی رہ گئی ہے کہ ہم لوگ پارہ نمبر 2 میں انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے اگر اللہ نے چاہا, اللہ کی مرضی ہوئی. اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے. تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جب بھی دیکھیں نا اور کچھ بھی سیکھیں تو اس چیز کو شیئر ضرور کریں. کوئی بھی اسلامک چیز ہو جس سے لگے آپ کو کہ آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں, چاہے وہ میری ویڈیوز ہے چاہے وہ کسی اور بہن بھائی کے ویڈیوز ہوں. تو کچھ بھی سیکھیں نا تو اچھی چیز کو نا ضرور شیئر کریں. یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر کوئی بھی انسان اگر اس سے کچھ سیکھتا ہے نا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. تو ویڈیو اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو شیئر کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے. اللہ تعالیٰ آپ کے شیئر کرنے کو بھی قبول فرمائے اور اس کا آپ کو اجر دے. اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے, مجھے مزید علم سے نوازے, اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں یہ جو قرآن کی جو تعلیم ہے اور تجوید کے ساتھ جو پڑھنا ہے, جو کہ فرض عین بتایا گیا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر, جو کہ بالغ ہو اور سمجھدار ہو, عقل والا ہو, عاقل ہو, اس کے اوپر فرض عین ہے. تو یہ جو ہے نا سیکھنا نا ہر حال میں ضروری ہے, ہر حال میں. تو قرآن کو سیکھے, دوسروں کو سکھائے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے نا, اس میں ہر ایک چیز پر نا اللہ نے اجر لکھا ہے. سننے پر, سنانے پر, سیکھنے پر, سکھانے پر, پڑھنے پر, پڑھانے پر, تو ہر ایک چیز پر اجر ہی اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد